details, dalawa. Ito, okay yan. Look. Okay yan. You know. Details, luma. And so, dalawang details, yung isa bago-bago. Ito. Rashid Akbar shop. Itong by Rashid Akbar. Wapo yan. Set up up. Sound set up up. Okay. Vintage. Ito, showroom ni Volvo. Dito lang yan sa Festival Plaza, showroom ni Volvo. Maliit lang yan. Iya. Stick naman yan. Lambo ang pinto niyan. Kaira. Rashid Akbar din. Oh, Lamborghini pinto. Oh, wapo yan. Huwag gusto niyan. Ano naman ang Kia na yan? Kia Rayo, maliit. Sound system mo. System. Pegalo. Ano? Mario. Wapo yan, boy. Nakalambo. Ano nga ginawa? Ayun. Stick. Stick. Rio. Number 3. Ang lakas niyan. Hyper 55R. 5R. Ano ba to? Boge, boge. Wapo yan. Ah, sige. Ano kaya ito?
Turismo, vintage. Loob niya, no? Bakit pa ng nitro. Diyan pa. Oh. Buhati pa din sa loob. Okay yan. Nitro yan. Gran Turismo. Tayo. Vintage Mercedes. Yan. Oh. Oh. Isa. Vintage. Challenger. Daming Challenger ah. Mga basic lang to guys. Old Harley oh. Harley Davidson. Hindi naman sa kinis yan. Apo. Macho. One more. This bike. Infinity. Mustang. Beatles. Ano mga ano ng Beatles eh. Ibang Beatles. Motor Club. BMW 1000. BM din. Dami oh. Mustang oh, pero nakalambo yung pinto. Mustang din. Challenger. Meron tayong vintage na Patrol, Nissan Patrol. Challenger. Entrance oh. Dalawang vintage brand. Dalawa. Dami talaga na eh. Honda yan. Goldwing. Ano naman ang Honda na yan. Skimmer. Kaya baliktad mo. Nobila. Sama tayo maninod ka. Bro, chimney oh. Kami nagikan nga, baliktad mo yung nobila ni. Salaag ni Drero. Right hand man.